नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम कार्तिक महात्म्य व्रत कथार तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय शुणा। प्रथमे तृतीय अध्याय आरंभ करुछि। सत्यभामा कहिले, हे प्रभु, आपण सबु समय रे उपस्थित एवं आपणक सम्मुखरे समस्त समय समान। तेबे कार्तिक मास काहींकि समस्त मास मध्यरे श्रेष्ठ? आपण काहींकि एकादशी को समस्त तिथि मध्यरे आपणकर प्रिय एवं कार्तिक मास को समस्त मास मध्यरे आपणकर प्रिय बोली कहते? दयाकरी काहींकि मोते टिके बुझांतु। भगवान कृष्ण कहिले, हे भामिनी, तुमे बहुत भल प्रश्न पचारिछ। मु तुम पई एहार उत्तर देबी, ध्यान दे सुण। सेहीपरि थरे महाराजा बेनंक पुत्र राजा पृथु देवर्षि नारदंको एक प्रश्न पचारिथिले। उत्तर रे नारद कार्तिक मासर महत्व बुझाई कहिथिले, हे महाराज, थरे शंख नामक एक राक्षस अत्यंत शक्तिशाली एवं अत्याचारी होइगला। तार अत्याचार तीन लोकरे आतंक सृष्टि कला। शंखासुर स्वर्गरे वास करुथिबा देवता मानंकु परास्त करी इंद्र एवं जगतर अन्यान्य देवता एवं रक्षकंक अधिकार हड़प कला। समस्त देवता तांकठारु भयभीत होई तांकर परिवार सदस्यंक सहित सुमेरु पर्वतर गुंफारे बहुत दिन पर्यंत लुचि रहिले। तापरे सेमाने निश्चिंत होई सुमेरु पर्वतर गुंफारे रहिबाकु आरंभ कले। अन्य पक्षरे जेतेबेले शंखासुर जानि पारिले जे देवता माने निश्चिंतरे सुमेरु पर्वतर गुंफारे रहिबा आरंभ कलेनी, से भाबिले जे निश्चय किछि दिव्य शक्ति अछि जहा एही शक्तिहीन देवता मानंकु एपर्यंत शक्तिशाली रखिछि। से एहा भाबिले एवं सेही सिद्धांतरे पहुंचिले जे वेद मंत्रर शक्ति जोगु देवता माने शक्तिशाली हेउछन्ति। जदि सेमानक ठारु वेद छड़ाई निया जाय तेबे सेमाने शक्तिहीन होई जिवे। एहा भाबी शंखासुर शीघ्र ब्रह्मांक सत्यलोकरु वेद चोराई आनिले। से सेगुडी को नै जिबा समय रे भयरे तांक कबळरु वेद खसी आसी पानी रे बुडी गले। शंखासुर वेद मंत्र एवं बीज मंत्र खोजिबाकु समुद्र रे प्रवेश कले, किंतु ना से वेद मंत्र पाइले ना बीज मंत्र। जेतेबेले शंखासुर समुद्ररु निराश होई फेरिले, सेतेबेले ब्रह्मा पूजा सामग्री नै देवता मानंक सहित भगवान विष्णुंक शरण को जाइथिले एवं गभीर निद्रारु प्रभुंकु जागृत करिबा पई गीत गाइबा, संगीत बजाइबा एवं धूप सुगंध इत्यादि सहित तांको बारंबार पूजा करिबाकु लागिले। जेतेबेले धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करागला, प्रभु जागृत होई ब्रह्मा को अन्य देवता मानंक सहित पूजा करुथिबार देखि बहुत खुशी हेले एवं कहिले, तुमर एही कीर्तन एवं शुभ मंत्र शुणी मु बहुत खुशी। तुमर इच्छित वर माग, मु निश्चिंत भावरे ताहा प्रदान करिबि। जेउ माने आश्विन शुक्ल एकादशी रु देव उत्थान एकादशी पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त रे जागृत होई मोते पूजा करंती, सेमाने तुम परी मोठारु आशीर्वाद पाई खुशी पाइबे, कारण मु संतुष्ट। तुमे मो पई आनिथिबा पद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि असीम गुणर अधिकारी, से तुमर मंगल करिबे। शंखासुर द्वारा चोरी होइथिबा समस्त वेद जलरे अवस्थित। मु समुद्रर पुत्र शंखासुर को हत्या करी एबे सेही वेद गुडी को पुनरुद्धार करिबि। एबे मु माछर रूप नै पानी भीतर को जिबि। समस्त देवता एवं ऋषि माने मो सहित जल मध्य को आसीबे। कार्तिक मासर शुभ पक्षर एकादशी तिथि रे तुमे मते जागृत करिछ, तेनु एही तिथि मो पई अत्यंत प्रिय एवं पूज्य। हे देवतागण, एही व्रत नियमित भावरे करिबा द्वारा जणे व्यक्ति मोर सान्निध्य लाभ करि परिबो। एही उपवास पालन करिबा द्वारा से सबेंकर प्रिय एवं सम्मानित हेबे। हे देवतागण, एही दुईटी उपवास नियमित भावरे पालन करिबा द्वारा जणे मोर सान्निध्य प्राप्त करि परिबे। एही उपवास पालनर लाभ अन्य कोनोसी उपवास द्वारा अतुलनीय। तेणु खुशी एवं सुस्थ रहिबा पई समस्ते कार्तिक महात्म्य एवं एकादशीर कहानी शुणिबा एवं उपरोक्त नियम गुडी को पालन करिबा उचित। दर्शक बंधु, एबे शुणिबा कार्तिक पुराणर चतुर्थ अध्याय। नारद कहिले, एहा कही भगवान विष्णु एक माछर रूप नै आकाशरु पानी रे पड़ीगले। सेही समय रे विंध्याचल पर्वत रे ध्यान करुथिबा महर्षि कश्यप
ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପାଣି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ମାଛ ଉପରେ ଦୟା କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଲେ। ମାଛଟି ଟିକେ ବଢ଼ିବା ପରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଏହାକୁ କୂଅରେ ପକାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଛଟି କୂଅରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଏହାକୁ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ମହର୍ଷି ମାଛକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହି ମାଛଟି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ସେ ବଦ୍ରିବନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଋଷି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ପାଣି ଭିତରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଆଣ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ବାହାର କର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୟାଗରେ ରହିବି। ତାପରେ ତପସ୍ୱୀ ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ମହାନ ଋଷିମାନେ ସମଗ୍ର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୀଜ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଋଷି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନାମରେ ଋଷିମାନେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରୟାଗକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବେଦମନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସମସ୍ତ ବେଦ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରୟାଗରେ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ପରମ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଦେବାଦିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ହଜିଯାଇଥିବା ବେଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ଅଂଶ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୁଣ୍ୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ସ୍ଥଳ ହେଉ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟମୟ ହେଉ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ ପାପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କରିଦେଉ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବଗଣ, ତୁମେମାନେ ଯାହା କହିଛ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ ରାଜା ଭାଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଯମୁନାକୁ ଭେଟିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ବାସ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତୀର୍ଥରାଜ ନାମରେ ଏହା ପରିଚିତ ହେବ। ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେବ। ମାଘ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ ମିଳିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପରମ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଂଶ ସହିତ ପ୍ରୟାଗରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ମୂଳ ପାଖରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହିଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର।